Kakvi su tvoji utisci do sada vezano za ceo rad Nikole Tesle baš na lokaciji Nijagara, Kanada? I ne znam, kažem, ako niste imali priliku do sad, ima blizu Nijagare, zove se Niagara on the Lake, znači Nijagara na jezeru, to je jedno 10 kilometara odatle, 15-20 i neverovatna lokacija, mir i zaista onako priroda onako nedirnuta, ako idete u tom pravcu, topla preporuka. Kakav je tvoj utisak, zašto je važna Nijagara i zašto baš ta hidrocentrala i zašto baš tu? Pa ona je taj početak onoga što će Tesla koju godinu kasnije u članku koji sam pominjao prošli put, problem povećanja ljudske energije, obuhvatiti svu tu energiju koju imamo u prirodi, bilo od tečnih, čvrstih ili gasovitih agregatnih stanja koje možemo da koristimo. Tako da ona je samo, da kažem, ta početna akcija za korišćenje onoga što je Bog dao ljudima u prirodi da može da koristi za energiju. A evo jedan interesantan podatak da Tesla kad je pisao članak bežični prenos električne energije marta 1904. godine, taj članak inače nastao tako što je Tesla gledao da nabavi još finansijera, da ne bude Morgan jedini finansijer, pa je platio jako skupocjeno štampanje onog svog proglasa svjetskog sistema bežičnog prenosa energije i to je bilo skupo jako, na Pergamu je on to štampao i slao je ljudima sa Wall Streeta, ali nije uspio još nikoga drugog još da zainteresuje zbog raznih drugih stvari, što se tad već ulagalo polako u rat, u podmornice, torpeda i tako. I sam Tesla pominje to i u članku, odnosno u govoru na Nijagarinim vodopadima u Ellicott klubu 1897. godine 13. januara, kaže: čujem glasove, ljudi pričaju da se narodi pripremaju za rat, ali ja u to ne vjerujem. Tako da sve se može vidjeti što je dovelo do toga da Tesla ne dobije podršku za bežični prenos energije. Postojao i veliki strah kod ljudi, jer onaj ko bi uložio velike pare bojao se da taj novac ne izgubi, a ovo mu je bilo sigurno. Tako da vi već tada u to vrijeme imate i nastale su i centralne sile Atante također, i već je svijet, zapravo Europa, prije svega bila polarizovana za ono što se spremalo sutra, to je Prvi svjetski rat. I Tesla u tom članku kaže sljedeće, da je njegov Wardenclyffe toranj i laboratorija daje snagu 2 puta veću od Nijagare. Što je jedna interesantna stvar baš za temu Nikola Tesla kao alhemičar. To je inače taj period kad je on i pokazao kroz terminologiju kroz terminologiju u pismima Johnu Pierpontu Morganu, koristeći alhemičarske termine, kamen mudrosti, veliko djelo i o nečemu o čemu mora ćutati, to jeste što mu kaže 100. dio toga nisam otkrio i tako dalje. A pogotovo možda i zadnji 1905. godine jedno pismo gdje kaže: ja sam jedini čovjek koji ima to posebno znanje. Naredni se neki neće roditi ni za 100 godina. To je pismo Morganu od 17. februara 1905. godine. Nakon svih tih termina, kruna besmrtnosti i veliko djelo, kamen mudrosti, što je pominjao, što tipični alhemičarski termini koje on pominje Morganu. Tako da, eto, kad vidimo da on sam obrazlaže svoj bežični prenos energije sa Long Islanda, jer to iz toga perioda, kad se on još borio za sredstva, on tu kaže da je to 2 puta, ako ne i 2,5 više od Nijagarinih vodopada. I kaže i zašto. Koliko bi to energije u ukupnom potencijalu iznosilo. 10 miliona konjske snage, 100 miliona napon, a da se prenese 10.000 konjskih snaga bez ikakvog gubitka. Znači, taj 1% kaže sasvim nego dovoljan. I to bilo gde na planeti Zemlji, je li tako? Tako je, i kaže moglo bi da se stavi samo jedan aparat malo izviše krova
da bi mogle izolovani stanovi da napajaju svoje stanove, to jeste vakumske cijevi da im osvjetljavaju stan. A pominje i tu džepni aparat koji možemo da držimo u pantalonama, to je kakva asocijacija na mobilni telefon, preko kaže jednog kabla pobudenog u zemlju. Ja to smatram optičkim kablom, vjerovatno bi se mogao tako tumačiti, nego sad da neko vadi žicu i pobode u zemlju. Jer je to svakako bežični sistem bio, tako da je Tesla imao u vidu to, a ovaj kabel poboden u zemlju, to bi vjerojatno bila ta optički kabel bi to bio u pitanju. Tako da baš tu može da se nađe čak još jedna stvar, to da ljudi znaju, Tesla u tom članku, bežični prenos električne energije 1904. godine u martu mjesecu predlaže da se prihvati američko vrijeme, da se da svijetu, kaže to bi možda bilo popularno. Jer svakako taj njegov bežični sistem je imao i prenos muzike, slike, govora, vijesti, pa samim tim i preciznost satova astronomski tačno, bez potrebe za prepravljanjem i tako. Tako da je imao i to, eto i to u vidu. Meni zvuči vrlo interesantno. To dosta govori i o Tesli, i o njegovom radu i unifikaciji svih tih nekih stvari koje na svetu su možda drugačije i tako dalje. Ispade Tesla kao Srbin veći Amerikanac od mnogih Amerikanaca danas koji su, da kažem, nastrojeni da osvajaju i tako dalje. Pa, tome se radi, to je meni privuklo kao istoričara još prije nego što sam počeo da studiram. Ja sam kao maturant počeo da se bavim Teslom od tačno 20 godina i to je mene privuklo, to njegovo osvajanje svijeta na jedan neprimjetan način. Ljudi su navikli ratovima i slično, on je to kroz bežičnu tehnologiju uradio. Suptilno. I to baš na jedan suptilan nivo i vrlo, vrlo interesantan. Tako da je kao pojava na kugli zemaljskoj jako zanimljiv, interesantan. Na ovome članku on čak naziva i planetu Zemlju džinovskim mozgom. Odlično. Da, to je i u pismima Morganu također. Ja sam iskreno, mislim da je ovo lepo uvod, ja bih te zamolio za još jednu stvar, ili čak možda 2 ti proceni, i onda da krenemo, ovo bi bilo kao stvaranje naboja pre nego što krene tema alhemija, Nikola Tesla kao alhemičar. Ljudi, znači ovakve teme nije baš da možete sad od svakog čuti. Vladimir je Karadžić, naš proveren, ja bih rekao, duhovni brat koji je zaista posvetio se iskreno da dokuči dubinu rada Nikole Tesle i ne samo Nikola Tesle, nego i Njegoša i povezivanja Njegoša kao preteče, ili tako, Tesle. I o tome ćemo pričati u nekim drugim viđanjima i druženjima. Sada da ne širimo temu, ti si nas u prethodnom našem druženju krajem jula i avgusta kroz epizodu broj 3 zdravih razgovora verbalno i slikama uveo u duh vremena tada, znači to je 1900, da kažem ranije, pre 1900 i malo kasnije u tom periodu, tih nekih 30 godina. Jako mi to sve interesantno. Ja bih te zamolio kao negde uvod još da možda dublje dokučimo kako je to bilo vreme, možda da otvoriš tu knjigu prepiske sa porodicom, možda neku još jednu priču koja ti onako izađe, ako misliš da treba, ili sa Morganom, da vidimo šta to može onako izaći, da možda da je nasumično odabrano. Ako misliš da treba, da izađe, ako misliš da ne treba, to je isto ok, možemo krenuti odmah na alhemiju. Pa bolje da krenemo na temu. Mislim da je dovoljno po ovo jedno pitanje, po ovo jedno pismo, a stvarno ih ima dosta zanimljivih sa i ujakom Petrom i sa sestrom Maricom, tako da ova prepiska sa rodbinom je dodatna jedna strana, pored ove prepiske sa Morganom. Pa eto, istraživajući ta pisma koja mogu zaista da se nađu kroz u biografiji Marka Seifera, koji ih je prvi objavio 2005. na 6. godinu, kad je bila 150. godišnjica Teslanog rođenja, i tu se mogu vidjeti gotovo sva pisma. Bernard Carlson je također to prenio od njega, i oni su zaista interesantna zato što kad se bolje analiziraju, meni ovako pogotovo zanimljivo da to niko nije primijetio prije termine i interesantnost tih pisama.
Čak i kroz to jedno pismo koje ću također navesti pokazuje i inspiracija Biblijom ujedno, tako da su dodirne tačke između teme koju smo obrađivali i ove postoje u tim nekim dijelovima. Pa jedno interesantno pismo prvo koje bismo mogli da navedemo, a to je na temi od 9. jula, koliko se sjećam, kod Sajfera, 9. jul 1903. godine, gdje Tesla piše Morganu, kaže, zar ćete dopustiti da moje veliko djelo gotovo završeno propadne? Ja sam pomenuo još u prethodnoj emisiji da je Tesla 1. marta 1901. godine za $150,000 51% patenata bežične tehnologije prodao Morgan. I da je u pismu od januara 1905. naveo Morganu da ga podrži, da mu neće ni Rockefeller sa njegovim naftnim izvorima moći ništa, pa ni da mu uzme njegov kraljevski ogrtač, što je također kraljevski ogrtač je također jedna vrsta simbolike, se može kao kraljevska vještina i slično povest, hermetička vještina i tako na neki način možda i to bilo inspirisano djelimično alhemičarskom terminologijom. Taj kraljevski ogrtač može se smatrati kao dvosmisleni kraljevski ogrtač. I Tesla se zaista upirao na sve načine i kroz ta pisma Morganu pokazao je poznavanje alhemije. Sad, kako ljudi imaju predrasude kad je alhemija u pitanju, eto, ako ti hoćeš prije nego što krenem da rastumačim ovo veliko djelo, mogu nešto ako treba i reći o alhemiji. Može, naravno, to sam te hteo upravo i pitati. Dobar uvod je baš taj kraljevski ogrtač. Šta je alhemija i kako to ljudima koji, eto, možda se prvi put susreću sa terminom ili kako da približimo sve to. Ti si rekao da taj kraljevski ogrtač, evo sad ovo je možda odličan primjer, može biti stvarno kao, da kažem, manifestovani kroz ova neka kraljevstva ili pokušaje biti kraljevi, biti kraljice i ostalo, pa do stvarno tog nekog kraljevskog ogrtača koji bi mogao biti na nekom duhovnom nivou i tako dalje. Šta je alhemija, kako približiti prosječnom danas stanovniku planete Zemlje povezanost, ajde kažem, tih manje materijalnih sa ovim, tih suptilnih sa ovim materializovanim, zašto je važna alhemija i tako dalje. Eto, možda kao uvod i onda krećemo Tesla kao alhemičar. Da.